হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু টেকনিক্স বাইট। সবাইকে ঈদ মুবারক। আজ ওয়ার্ডপ্রেসের ফর্ম নিয়ে একটা কথা বলবো, যেখানে আমরা নর্মালি স্ক্রিনে যে এখন ফর্মটা দেখতে পাচ্ছি, এই ফর্মটা আমরা ক্রিয়েট করি কন্ট্যাক্ট ফর্ম 7 প্লাগইন ইউজ করি, অথবা আমরা ডব্লিউপি ফর্মে ইউজ করি। ওকে, দুটো পপুলার প্লাগইনের মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করে আমরা কাজ করি। বাট 70% to 80% ওয়ার্ডপ্রেসের ফর্ম আজকের ডেটেও কন্ট্যাক্ট ফর্ম 7 ইউজ করে করা হয়। তো আমরা এখানে কন্ট্যাক্ট ফর্ম 7 ইউজ করে করেছি। নাম, ফোন নাম্বার, ইমেল, সিলেক্ট সার্ভিস, ডেট পিকার, পেপার টাইম অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান। আমার কিছু কিছু কমেন্টে কেউ রিকোয়েস্ট করেছে যে বাংলায় বলার জন্য তাদের অনেকটা অসুবিধা হচ্ছে। তো আমি বাংলায় তো অবশ্যই ভিডিও করব এবং বাংলাই বলবো, তবে আমি কিছু কিছু পার্ট আমি হিন্দিতে ট্রান্সলেট করে দেবো বাকিদের বোঝার জন্য। চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইब করুন, পরवर्ती वीडियो सवार आगे আপনার কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। ये जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करके बनाया। ये जो फील्ड आप लोग देख रहे हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये फील्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करके किया गया है। और आज के डेट में 70 to 80% साइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही यूज़ होता है। तो इस फील्ड के अंदर दो फील्ड ऐसा है, जैसे डेट पिकर एंड पेपर टाइम। डेट पिकर एंड पेपर टाइम, एक सिलेक्ट डेट चूज़ होता है और एक पेपर टाइम, कौन सा टाइम सूटेबल है एनी टाइप ऑफ बुकिंग अपॉइंटमेंट। सो नॉर्मली वर्डप्रेस में डेट पिकर तो हम लोगों को मिल ही जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा डेट फील्ड तो है। हम लोगों को ये डेट फील्ड, डेट जो यहाँ पे ऑप्शन है, ये डेट ऑप्शन में क्रिएट करके हम लोग डेट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इस डेट के साथ हम लोगों को टाइम का स्टार्ट नहीं मिलता। तो उसके लिए हम लोगों ने दूसरा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का एड ऑन बोल सकते हैं आप, वो यूज़ करेंगे। उस एड ऑन के यूज़ करके कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में डेट एंड टाइम हम लोग लाएंगे। तो उस प्लगइन का नाम है डेट टाइम पिकर। ये जो प्लगइन है डेट टाइम पिकर, इसमें हम लोग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्लगइन बेसिकली जो फ्री वर्जन प्लगइन है, इसमें तीनों ऑप्शन देता है। एक तो आप ओनली डेट पिक कर सकते हैं, दूसरा है ओनली टाइम पिक कर सकता है, और लास्ट है बोथ पिक कर सकते हैं। इसका मतलब है आप एक फील्ड अलग से बनाइए, डेट पिकर, डेट चूज़ करने के लिए, दूसरा टाइम चूज़ करने के लिए, और आप एक साथ भी डेट टाइम यूज़ कर सकते हैं। बट ये कैसे होगा? जब हम लोगों ने ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद डेट फील्ड क्रिएट करेंगे, तो तब ये जो क्लास है, ये क्लास उस फील्ड के क्लास में यूज़ होगा। ओके, बट नॉर्मली वर्डप्रेस में जो डेट ऑप्शन क्रिएट करके हम लोग डेट फील्ड क्रिएट करता है, यहाँ पे इस प्लगइन में इस टाइप से डेट फील्ड क्रिएट करके ये क्लास देने से नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नॉर्मली यहाँ पे जैसे हम लोग टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, ये टेक्स्ट फील्ड लेना होगा, और टेक्स्ट फील्ड के साथ ये क्लास यूज़ करना होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए हमारा साइट में यूज़ हुआ है डेट पिकर एंड टाइम पिकर में। ओके, यहाँ पे डेट पिकर में हम लोगों ने डेट चूज़ किया कर रहा हूँ, और टाइम पिकर में टाइम चूज़ कर रहा हूँ। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनली हम लोग फिलअप करके सबमिट करेंगे। तो ये कैसे होता है, ये हम देखेंगे एक बार बैकएंड में जी ये कैसे परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लिया गया है, और उसके साथ क्लास में डेट पिकर लगाया गया है, और एक प्लेस होल्डर लगाया गया है। यहाँ पे प्लेस होल्डर ज़रूर लगाना। प्लेस होल्डर नहीं लगाने से तो ये फील्ड ब्लैंक रहता है, टेक्स्ट फील्ड की तरह दिखता है, बट जब माउस क्लिक होगा तब डेट जैसे आता है, ऑन क्लिक डेट का जो फंक्शन यूज़ होता है, तो डेट दिखाता है, बट नॉर्मली फील्ड ब्लैंक रहता है। तो प्लेस होल्डर डेफिनेटली यूज़ करना इस टाइम में डेट सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ से टेक्स्ट चूज़ करना, और टेक्स्ट चूज़ करने के बाद ये क्लास इनपुट करना, और उसके बाद प्लस होल्डर दे देना। देन यहाँ पे देखिए और एक फील्ड यूज़ हुआ है टाइम पिकर।
जो टाइम आ रहा है। तो एज एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है। अगर किसी जगह पे ऐसा फॉर्म में सिचुएशन आया जो एक जगह पे डेट एंड टाइम एक साथ लगेगा, देन हम लोग जस्ट एक छोटा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे डेट पिकर चूज़ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डेट एंड क्लास के लिए जो इस प्लगइन ने सजेस्ट किया है वो हम लोग यूज़ करेंगे। डेट एंड टाइम पिकर के लिए एक क्लास यूज़ करना होगा, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग एक क्लास को चेंज कर देंगे। ओके, क्लास चेंज कर दिया, देन सेव किया। यहाँ पे एक बार हम इस जगह पे देखेंगे जो क्या आ रहा है। पहले डेट आ रहा था, अभी देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे डेट पिकर आ रहा है और प्रेफर टाइम आ रहा है जो प्लेस होल्डर यूज़ किया है। सो प्लेस होल्डर डेफिनेटली यूज़ करना है, क्योंकि इस फील्ड में राइट साइड में डेट का आइकन नहीं दिखाता है, टाइम का आइकन नहीं दिखाता है। वो अलग से आप लोगों को CSS से डिज़ाइन करना पड़ेगा अगर दिखाना है, उस नहीं तो प्लेस होल्डर डेफिनेटली यूज़ करना है। देखिए अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए डेट के साथ टाइम स्टैम्प आ गया एक साथ, तो हम लोग एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे যারা যারা আমার বেঙ্গলি অডিয়েন্স আছে তাদের জন্য, আমরা নর্মালি যে এই ফর্মটা এখানে দেখছি, এই ফর্মের মধ্যে একটা ডেট পিকার ইউজ হয়েছে এবং একটা টাইম পিকার ইউজ হয়েছে। আমরা নর্মালি ওয়ার্ডপ্রেসে কন্ট্যাক্ট ফর্ম 7-এর মধ্যে ডেট ফিল্ড ইউজ করে ডেট ফিল্ড বানাই, ডেট অপশান চুজ করে আমরা ডেট ফিল্ড বানাই। সেখান থেকে আমরা কিন্তু এইভাবে ডেট চুজ করতে পারি ইজিলি। ওকে, বাট এই কন্ট্যাক্ট ফর্ম 7-এ কিন্তু টাইম চুজ করার জন্য কোনো রকম কিছু সাপোর্ট নেই। সেই জন্য এটার অ্যাড অন হিসাবে আমাদের কাছে একটা প্লাগইন অ্যাভেলেবেল আছে ফ্রি, তাতে আমরা টাইমটা চুজ করতে পারি। প্লাগইনটার নাম হচ্ছে ডেট টাইম পিকার ফর কন্ট্যাক্ট ফর্ম 7। এটা এক প্রকার একটা অ্যাড অন। ওকে, বাট এই অ্যাড অনটা ইউজ করার একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা হলো, যখন আমরা এই প্লাগইনটা ইনস্টল করে কাজ করব, তখন আমাদেরকে কিন্তু টেক্সট ফিল্ড নিতে হবে। ডেট ফিল্ড চুজ করলে হবে না, টেক্সট ফিল্ড নিতে হবে। টেক্সট ফিল্ডের সাথে এই ক্লাসগুলো ইউজ করতে হবে। যদি আপনি শুধু ডেট ফিল্ড বানাতে চান তাহলে শুধু এই ক্লাসটা ইউজ করুন, এবং টাইম ফিল্ডটা যদি আলাদা বানাতে চান তাহলে ডেট অ্যান্ড টাইম ফিল্ডের জন্য দুটো আলাদা আলাদা ফিল্ড ইউজ করুন। টেক্সট ফিল্ড, তাতে ক্লাস এগুলো ইউজ করুন। আর অবশ্যই প্লেস হোল্ডার দেবেন, প্লেস হোল্ডার না দিলে এখানে ডিজাইনটা অনেক বাজে লাগে দেখতে। ওকে, আর আপনারা যদি ডেট অ্যান্ড টাইমটা একই সাথে চান তাহলে কিন্তু এই ডেট টাইম পিকারটা আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে। ওকে, যেমন ধরুন এখানে এই ফর্মটাতে ডেট আলাদা দেখাচ্ছে, টাইম আলাদা দেখাচ্ছে, আমরা চুজ করতে পারছি। বাট সেম আমি যদি চাই ডেট টাইম পিকারটা একসাথে করি, এখানে এই দুটো ক্লাস আমার ইউজ হয়েছে, সেটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন এখানে ডেট পিকার ইউজ হয়েছে, এখানে টাইম পিকার ইউজ হয়েছে। দুটোই টেক্সট ফিল্ডের মধ্যে করেছি, ডেট ফিল্ডের মধ্যে নয়। ডেট ফিল্ড ইউজ করা যাবে না। দেন প্লেস হোল্ডারটা অবশ্যই দেবেন, প্লেস হোল্ডারটা মাস্ট। সাপোজ এখানে এই ডেটের মধ্যেই আমি টাইমটা চাইছি, জাস্ট ক্লাসটা চেঞ্জ করে দিলাম, করে দিয়ে সেভ করলাম। সেভ করার পর আমরা যদি ফর্মটাকে একটা রিলোড করি তাহলে দেখব এখানে ডেটের সাথে টাইম পিকারটাও এসে গেছে। ওকে, সো আমরা এই অ্যাডনটা ইউজ করে ডেট টাইম একসাথে ইউজ করতে পারি। এই প্লাগইনটার একটা প্রো ভার্সান আছে, সেই প্রো ভার্সানে আপনি আরও কিছু এক্সট্রা ফেসিলিটি পাবেন। সেই ফেসিলিটি হচ্ছে, যেমন ধরুন WPML মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ সাইটে এটা ভালোভাবে কাজ করে। দুটো থিম পাবেন ক্যালেন্ডার চুজ করার। ক্যালেন্ডারের লেআউটটা যে দেখছেন এখানে শুধুমাত্র হোয়াইট, ওখানে আরও একটু ডার্ক একটা লেআউট পাবেন। ওকে, তারপর আপনার যে ডেটগুলো অলরেডি চলে গেছে সেইগুলো ডিসেবল করা যাবে, আজকের ডেটটাও ডিসেবল করা যাবে যদি দরকার পড়ে। মানে আপনি এই প্লাগইনটার একটা সেটিংস পাবেন, সেখান থেকে এইখানে যে পয়েন্টগুলো আছে সবগুলো কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। বাট যদি আপনি এই ফ্রি ভার্সানের প্লাগইনটা ইনস্টল করেন তাহলে এখান থেকে কোনো রকম সেটিংস প্রোভাইড করে না। জাস্ট এই ফিল্ডগুলো আমরা ক্রিয়েট করতে পারি, ইউজ করতে পারি এবং ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের সাইটে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। ওকে, তো
আজকের পর্যন্ত এইটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সবাইকে ভালো রাখবেন।